দিও আমি দেখে লাগি তো আমি এটা তো করে লিখে দিও প্লিজ দেহ বন্ধ মহাপুণ্য আরে তোমার তো প্রথম রাখবো স্নান তো 25,000 টাকা দিয়ে বুক করিস আসাম তুমি তো তোমাদের সাটিসফাই করে দেই পারো वो तुमको 5,000 टका बख्शिश देगी अरे कौन लाओगे ओहो अपन मुझे ना आते कहेंगी बात सबको अच्छी बहुत सही होती और तो इसको चाहे वो कोई लोहा पापो ऐसे आपनी कुड़ा बधू अरे तो भूले हो तो मेरा रंगोपट्रे बादरक्य प्रत्येक जो वैश्या प्रत्येक पुरुष जो वैश्या सब तो पुरुष समाना है তাদের আদর্শ নারীরা মুসলমান আরে আদর্শে সেক্স মরাই আরে মা ভাবলি ডার্লিং তোমার দেহ আসমাতে ভালো করে দিছি আরে গলিবা তো শুননা বলছি তো কথা শুনছো আরে ডার্লিং মতে ধরে রাতে ভাই নিজর করে নিও দেখিও ও সরসকারি কমে কোড়ি কোয়ানি এইজো আরে কোন ডার্লিং ओहो अपन मुझे ना आते मुझको पैसा लो चल दो अरे वाओ भारुनी डार्लिंग एरोगनिगन भरवास्मान अबे मतलब तो शरीर को तो जरा निजोर करेंगे अरे सुनो अरे बाबा रोते लसन अरे खोली दो ना साड़ीটা তুমি দেখে বসাই বলা সেই জন্যটা কেটে শোনো Hey, mira, lo botou para
저런 갈색이기만 느끼고 평생 무동하는 어떤 허니 개미